Diretso na guys. Ayan. Ayan. Grilled na naman siya ng taro. Ayan guys, yung taro. Ihalo pala yun. Diretso-diretso na. Akala ko i-separate mo. Isang haluan lang yan. Ayan. Yung taro guys, i-mix lang niya guys doon sa... Ito yung resulta guys, oh. Look at guys, the 1 kilo of talong. Bombay. Red onions. Ayan guys. Ano niya guys? Red onions, tomato. Ayan. Ayan. Mix ito guys. Mix niya yung taro, tomato, tapos yung may ingredients yung talong. Ayan guys, ito yan kalabasan guys. So very quite simple recipe guys. So budget friendly lagi kayo guys, no? So ang kilo sa talong rondiri is 50 pesos na. Binili namin kay mother. Tapos ito yung 5 pieces na egg. So ilan na? Magkano na? Rafis, binigyan ko siya ng ano guys, 100 kanina. So ito na yung nabili niya sa 100. So 150 guys, makakain na tayo, 'di ba? So 100 including the edible. Yan. So ayan, no? 150. So grabe, no? Ilan na kang tao makakain nito? No? Estimate nyo guys. So 100 pesos lang guys. Take note guys. Ha? Makakain pa tayo ng masasarap, napaka-healthy na pagkain kagaya nito guys. So quick and easy to follow lang yun guys, no? Tara, tanan. Yan, pang 5 batch guys. Ano na guys, 18 pieces na guys, no? Sa bilog, 18 pieces. Di ba ito kasalig guys, no? Sobrang dami. So third batch guys, look at. Yan. So kaunti lang yung apoy guys, para hindi siya maano guys, no? Kailangan ganda yung pagkaluto niya guys. Ayan na. Ayan na. Fourth batch. So ilan ang piraso na nabilang mo? Ilan piraso na? Magkano? Ilan? Almost 13. Mga 13 mga piraso na guys. So hindi ito kasama kasali guys. So ayan, marami-rami good guys, no? Sarap, sarap, sarap. Ayan na guys, yung 150 guys na budget guys. Nakagawa kami guys ng 40 pieces guys. Look at guys, no? Grilled talong guys, no? Ayan, nga mixed ingredients guys. Ayan na. So ilang piraso? 40. 40. So yung ikaw magsabi kung magkano yung puhunan. 150 pesos lang. So pwede pang negosyo, di ba? Pwede negosyo, masarap pa kainin. Masarap pa kainin. So tingnan nyo guys yung among unang kanina na yung mga ingredients guys. So ayan na guys, no? 40 pieces guys. 150 lang yung puhunan.